मसीह के नाम में आज सुबह आप सबकी सलामती हो करते हैं इस खूबसूरत और फतेहमंद दिन के लिए और उसकी सारी भलाइयों और वफादारियों के लिए, उसके रहम और उसके तर्स के लिए। हालेलुया। उसकी उस खूबसूरत निगाह के लिए जो रूह ज़मीन पे सच्चे परस्तारों को ढूंढती है। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप के खूबसूरत वादों के लिए, और वो वादे करके अपने ताल्बों के साथ खड़ा है। हम खुदा बाप का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है सलामती के साथ, और हर तरह की खुदा बाप ने आपको और मुझे नेमतें दे रखी हैं। हालेलुया। और जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, उसे धन धन बोलते हैं, और यीशु नासरी ने हमें सिखाया है कि बाकी तुम्हारे लिए यही मर्जी है कि हर हालत में और हर बात में खुदा बाप की शुक्र गुजारी किया करो। हालेलुया। आज हम ज़बूर 91 करेंगे, मज़ामीर 91 की तलावत करेंगे और देखेंगे कि खुदा बाप आप में से और हमें अपने कलाम से तसल्ली देगा और दलेर करेगा। यूनुस साहब के साथ मिल के हम ज़बूर 91 गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है और तू है मेरी जान। हालेलुया। हम मिल के यूनुस साहब के साथ गाएंगे। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकाम। खुदावंद दे विच रहंदी है, ओ तेरा है मकाम। सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। बड़े ईमान से सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आवेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। कपाली तेरे डेरे विच ना कदी जावेगी। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते अनु फरमान। रब तेरे वास्ते करेगा फरिश्ते अनु फरमान। ओ सब तेरिया रामां विच होण, तेरे निगाहबान। ओ सब तेरिया रामां विच होण, तेरे निगाहबान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। सो तेनू अपने हत्थां ते तो तेनू अपने हत्थां ते ओ आप उठावणगे। सो तेनू अपने हत्थां
ਥਾਤੇ ਓ ਆਪ ਉਠਾਵਣਗੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡੇ ਖਾਵਣਗੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡੇ ਖਾਵਣਗੇ ਯਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਓ ਆਪ ਉਠਾਵਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਓ ਆਪ ਉਠਾਵਣਗੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡੇ ਖਾਵਣਗੇ ਤਦ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਠੇਡੇ ਖਾਵਣਗੇ ਯਾ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਾਨਾ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੱਪ ਲਤਾੜੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਅਜ ਖੜ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸੱਪ ਲਤਾੜੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਅਜ ਖੜ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਖੋਪੜੀਓ ਨਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੇਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਖੋਪੜੀਓ ਨਾ ਦੀ ਯਾ ਰੱਬ ਤੂੰ मेरी पाना है सो तू है मेरी जान खुदा बंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकाम हालेलुया हालेलुया अब हम 91 सबूत की तिलावत करेंगे खुदा हमारी पनाह हालेलुया जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा मैं खुदावन के बारे में कहूँगा वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कल है क्योंकि वो तुझे सियात के फंदे से और मुमलक वबा से छुड़ाएगा वो तुझे अपने परों में छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है तू न रात की हैबत से डरेगा न दिन को उड़ने वाले तीर से न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी लेकिन तू अपनी आंखों से निगाह करेगा और शरीरों के अंजाम को देखेगा पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है तूने हक तारा को अपना मस्कन बना लिया है तुझ पर कोई आफत ना आएगी और कोई बबा तेरे खेमे के नजदीक ना पहुंचेगी क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे तू शेर बब्बर और अफी को रोंदेगा तू जवान शेर और अजदहा को पामाल
کرے گا. हालेलुया چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. ہاللویا. خدا کے کلام پڑھے جانے اور سننے جانے پہ خداوند کی برکت ہو. آمین سب کے آمین. آمین ہاللویا. مسیح کے پیارو، ابھی بے شمار جگہوں پہ جب سیلاب آئے ہیں اور وہاں پہ ہمارے بھی جاننے والے ہیں، ہم نے کالیں کی ہیں، اور بے شمار جگہ پہ ایسے ہمارے عزیز ہیں سیلاب تو ان کے ارد گرد سے ہو کے گزر گیا ہے اور انہیں ذرا بھی نہیں پہنچا. یہ خدا نے اپنا کلام پورا کیا ہے کہ میں تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا اور وہ کیا کریں گے؟ تیرے خیمہ کے چوگرد خیمہ زن ہو جائیں گے. یعنی کہ ہمارے گھروں کے ارد گرد خدا باپ کیا کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دے گا تو وہ باڑ لگا دیں گے. پھر کوئی آندھی، کوئی طوفان، کوئی سیلاب، کوئی ضرر پہنچانے والی چیز ہمارے خیموں کے نزدیک نہیں پہنچ سکتی جب خدا باپ کی پاک فرشتگان کی باڑ ہمارے خیموں میں، ہماری زندگیوں پہ لگی ہے. خدا باپ کا ہم شکر کرتے ہیں اس ساری خوبصورت ان فونوں کے لیے جن کی یہ گواہی آئی ہے کہ خدا باپ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور ہمارا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا. ہاللویا. مسیح کے پیارو، خدا کا کلام کانویں زبور، اگر آپ آج مصیبت میں ہیں، دکھ میں ہیں، تنگی میں ہیں، دشمن نہیں پیچھا چھوڑ رہے، دشمنوں نے شرارتوں کے جال بچھا رکھے، گڑھے کھود رکھے ہیں، تو کانویں زبور مسیح کے پیارو فتح کا نعرہ، مدد کا نعرہ، پکار کا نعرہ ہے. اسے پکاریں، اسے بولیں، اسے پڑھیں اور ایمان سے خدا کے حضور اس کلام کو پڑھیں. مسیح کے پیارو، مصیبت کیسی بھی کیوں نہ ہوگی، خدا کے زندہ کلام کے وسیلہ وہ آپ کی زندگی کو چھوڑے گی، چھوڑے گی، چھوڑے گی یسوع کے نام میں، اور آپ سکون پائیں گے، زندگی پائیں گے، اور دشمنوں پہ خدا آپ کو فتح دے گا، سلامتی دے گا، اور آپ خود ہی شریروں کے حال اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. خداوند آسمانی باپ، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ شریروں کے حال تو خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. خداوند، داؤد نے تجھے دعائی دی اور تو نے اس کی سنی. داؤد نے آپ سے پکار کی کہ دیکھ خداوند، دشمن نے گڑھا کھودا ہے، دشمن نے جال بچھایا ہے. تو آپ نے خداوند کے خدا داؤد سے کہا کہ داؤد مت گھبرا، جنہوں نے گڑھے کھودے ہیں وہ خود ہی اس میں گر جائیں گے، اور جو جال انہوں نے بچھائے ہیں وہ خود ہی اس میں پھنس جائیں گے. اے میرے مالک، میرے خدا، تو نے پہلے بھی کلام کر کے میرے خدا دشمنوں کو خدا تو نے زیر کیا، ڈھیر کیا. تیرا شکر، تیری تعریف کرتی اس دن کے لیے، تیرے زندہ کلام کے لیے. تیرا کلام ہی تو خدا ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے. اور ہمارے پاس ہے کیا خداوند؟ تیری شکر گزاری کرتے تیرے پیارے بیٹے یسوع کے لیے، اور شکر گزاری کرتے ہیں خدا باپ تیرے پاک روح کے لیے. اے وعدوں کے سچے خدا، تو وعدے کر کے ہمارے ساتھ کھڑا ہے. تیری بڑی شکر گزاری. جتنی جانیں دیکھتی ہیں میرے مالک، میرے خدا، آج اگر ان میں کوئی پریشان ہے، ان کی کوئی بھی مصیبت ہے، تو اپنے کلام کو نازل فرما کے خداوند ہر ایک جان کو چھو کے خداوند برکت پہ برکت دی. ایمان کی بڑھوتری کری خداوند، ایمان کی مضبوطی کری خداوند. ہماری آنکھیں تجھ کامل خدا پہ لگی رہیں، کیونکہ تو ہماری پناہ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے. ہاللویا. چھڑانے اور بچانے والا واحد تو ہی خدا ہے میرے مالک، میرے خدا. آندیاں طوفان آئے یا دشمن سر اٹھائے یا دشمن ہا ہا کرے، خداوند تو ان سب کو زیر کر سکتا ہے، آندھیوں کو ڈانٹ سکتا ہے، طوفانوں کو روک سکتا ہے. میرے مالک، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں ان سب چاروں کے لیے جو خداوند تیری ویڈیو دیکھتی ہیں، کلام سنتی ہیں. یسوع المسیح کے نام میں ہر ایک ایک جان کو چھو کے برکت پر برکت دی، مسیح کے نام میں. آمین، آمین آمین. آمین ہاللویا. پریز دی ہاللویا لارڈ.